नमस्कार। गोटे मंचरे अनेक कलाकार, गोटे कलाकार अनेक मंचरे। ये जो गोटे कलाकार अनेक मंचरे जी से ही व्यक्तित्व तांको बहु प्रतिभार अधिकारी कहुए। समाज पाई से माने जेते काम कले मध्य तांकर मन बुझेना, मन मानेना, आ कहिया गले शोष तांकर मेंटी न थाए। सेमती जड़े व्यक्तित्व आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती मुहर शुणा तांकर सफलतार कहानी, तांकर संघर्षर कहानी। कारण सी एकाधार में बहु प्रतिभार अधिकारी, शिक्षाविद आम कहीपर, समाजसेवी आम कहीपर, कला संस्कृति प्रेमी बोली आम कहीपर। तो तांको मुहर शुणा जे प्रकृत में केमिति तांकर जीवन में गोटे पर गोटे टर्निंग पॉइंट आसला। सार नमस्कार। निहात रूपे तो आम चाहबू जे आपणक संपर्क में जिते आम आलोचना करने चाहूँ बहु प्रतिभार अधिकारी। प्रथम आप गोटे सरकारी चाकरी करुले, तो सेठी एमती कौन है जे आपणकर मन बुझिला नहीं ना अन्य किसी कारण है जे आपन चाकरी छाड़िले, निजे गोटे चाहिए किसी पिला मानकु जो माने कि गरीब गुरुआ पिला माने पाठ पढ़िया सक्षम हो पारना, उच्च शिक्षा हासिल करने सक्षम हो पारना, तांको आपन टिके भल टे पाठ पढ़ेबे से मनोभाव नहीं कि आपड़ गोटे कोचिंग सेंटर आरंभ कले, परवर्ती समय गोटे शिक्षानुष्ठान आरंभ कले, से भावना केमती मन को आसला, किए आपण प्रेरणा आसला? देखु मु गोटे शिक्षक परिवार, फादर रिटायर्ड हेडमास्टर, मदर रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस। सो आम टे गरीब फैमिली जो थिलु। जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर पास कली 87 रु, सेबुठू मु कौन गोटे करी बोली गोटे सरकारी चाकरी बोली इच्छा नथिला, किंतु कौन गोटे करी घरे इच्छा थिला जे सरकारी चाकरी बापा माँ तो चाहिए पुओटी गोटे रोजगारक्षम हो। हाँ। सो जो डिप्लोमा सरू सरू संगे संगे मंडल कमिशन बाहरला आम पर वीपी सिंह प्रधानमंत्री थिला बेलू से सब खाली एससी एसटी ड्राइव आसला, आउ साधारण जनरल को चाकरी किसी मिले को सुविधा न से मुझे जानी जे सरकारी चाकरी मिले को आम लेट हम से मत कौन करा पड़ो। सो मु स्टार्ट कली बिजनेस स्टार्ट कली, माने 18 वर्ष मु बिजनेस स्टार्ट कर सारी। मुझे गोटे कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस भी करी, गोटे 2 वर्ष पर्यंत कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर। आरडी डिवीजन रे ब्रह्मपुर डिवीजन 1 रे मु 7 वर्ष जूनियर इंजीनियर आपणकर एडक बेसिस रे थिली। तापर रेगुलर जॉब मत मिलला धराकोट माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर हिसाब से धराकोट। माने से सब आपनकर तिक्त अनुभूति कहि परिबा, मधुर अनुभूति कहि परिबा, जहां कि आपण चाहिले भी भूली पारुना केमिति आपण संघर्ष करथिले रोजगार टिके करिया पई, अर्थ टिके रोजगार करिया पई। ता सहित विभिन्न पाठ पढ़ी मु एमटेक पर्यंत पाठ पढ़ी सारे, प्लस पाठ पढ़ी इे कम करी सब। मु गोटे जीवन संघर्षमय पिलाटू अच्छी। तापर देखिली गोटे कोचिंग सेंटर गोटे भाई मैंने इंटरेस्ट सान भाई इंटरेस्ट थे, तो गोटे कोचिंग सेंटर टू खोलवा बोले गोटे फ्रांचाइज गोटे आनी न्यूरन कटक रू। सो से भल चलला भी बहुत पिला जॉइन कले, बहुत भल ठीक इनकम गोटे सोर्स गोटे क्रिएट होगा स्टेबल है। किंतु आम जहाँ शुणुचु जे टिके आपनकर फोकस रोला गरीब पिला माने जो माने कि उच्च शिक्षा हासिल करने जो मूलदुआटा जो स्ट्रंग करिया दरकार, से भित्तिभूमिटा को टिके सुदृढ़ करने आपण सहयोग हाथ बढ़ाई। हाँ नहीं निश्चय। देखो मुझे 96 कोचिंग सेंटर कला ओडिशार फास्ट रेसिडेंशियल 2000 रे आम आरंभ कलु। 2000 आरंभ कलापर आप जो रेसिडेंशियल कॉलेज आम कौन देखिलु जे एकदम रेसिडेंशियल कॉलेज मीन्स बहुत बड़ बड़ कॉलेज जाती, स्कूल को जाती पिला माने बहुत पैसा थिले जाती। सो आम से मिडिल क्लास फैमिली मानी ओडिया मीडियम पिला जो मैंने बाहर को जापार जहाँ पाखे पैसा नहीं, से आम रेसिडेंशियल कॉलेज कम पैसा पाठ पढ़ेलु, खाଇବା रहा सहित भल पाठ पढ़ेलु। गरीब पिला किसी फ्री भी पढ़ेचु, किसी कम पैसा पढ़ेचु, क्या डिस्काउंट कर पढ़ेचु, जमीक से पढ़ी पारे गरीब पिला भल तार माने भल पाठ पढ़ार क्षमता अच्छी किंतु पैसा नहीं। से केस आम पिला हेल्प करार चेष्टा करूँ। आमर ऑर्गेनाइजेशन ओनली मिडिल क्लास फैमिली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन गायत्री। सर मोर मन पड़ुची सांबादिक हिसाब से सेते रिजल्ट जो बाहर आपणकर जो शिक्षानुष्ठान गुड़ भल रिजल्ट करते जो पिला माने से पाठ पढ़ुते तार कारण कौन? हाँ देखो आम कॉलेज आम जेहतु ओडिशा फास्ट रेसिडेंशियल कॉलेज कलु, धीरे धीरे बहुत ग्रो करेगा, शीघ्र ग्रो करेगा, बहुत पिला पाठ पढ़ले। आपंकर टोटाली गंजाम सराउंडिंग माने मालकानगिरी हो, माने नवरंगपुर हो, गजपति हो, फुलवाणी हो, सब एरिया पिला आसी पाठ पढ़ती, भल रिजल्ट करती। सो हजार हजार पिला पाठ पढ़ुते, आम सीट बहुत सीट थिला। सो से
ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଟିକେ ବଦଳି ପାରେ କାରଣ ଏତେ ପିଲା ଆସିଲେ ପଇସା ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ତ ସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ରହିଲା କେମିତି ସେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ସୋ ଆମେ ସେମିତି କମର୍ସିଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପିଲା ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ପାଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲେଜ କରନ୍ତୁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଲେଜ କଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜ ବହୁତ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା 2-3ଟା ଆମେ ଥିଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କଲେଜ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ପିଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଆମର ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲେଜ କରନ୍ତୁ ସୋ ଏମିତି ଆଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ +2 କଲେଜ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଜାଗା NITN IITN IIS ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ପିଲା ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛି ସୋ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରିଥିଲି ତାହା ସାକାର ରୂପ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବାଟରେ ଘାଟରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ବମ୍ବେରେ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଦେଖାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ଆମର ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 8-9 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଟପ୍ 20 ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଟପ୍ 20 ଭିତରେ ଭଲ ଆସିବ ନିଜେ ବି କେୟାର ନିଏ ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ନାଁ କରିଗଲା +2 ତାପରେ ପରେ ସେଚୁରେଟେଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଲେଜ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମେଇକି 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେଜ ଅଛି +2 କଲେଜ କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଟିକେ ବାଛି ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏପଟ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କଲେଜରେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ନ ଦେବା ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ କରୋନା ଆସିଲା ଗୋଟେ କଲେଜ କମିଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଆଜିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ନଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କରିଦେଲୁ MBA MCA କଲେଜ BBA BCA MBA CA ଡିପ୍ଲୋମା ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗ CBSE ସ୍କୁଲ ନଥିଲା 2016 CBSE ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର କଲେଜରେ କେଉଁଠି ହେଲେ କମିନି ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁରେ ଚାଲିଛି ଅଧିକ କଲେଜ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଚାଲିଛି ସୋ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜନୀତି ମୋ ପିଲାଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ରାଜନୀତି କରି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଥିଲୁ ଆମେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଥିରେ ଆଗ ରହିଲି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରହିଲି ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର 2017ରେ ଆସି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଆମର ସମୀର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଜଏନ୍ କର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ରାଜନୀତିରେ 2018ରୁ ଯାଇ ଦିଗପଣ୍ଡରେ କାମ କଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି କିଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି କିଏ ସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମେଳିରେ ରହୁ ରହୁ ଆପଣ ତ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ତ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ପୁଣି କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି କେମିତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ପିଲାଠୁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିଦିଏ ମାନେ ଯେତେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବ ସବୁ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ଦେଖିଦିଏ ନହେଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଏ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ନାଇଁ ଯାଏନି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଦିଏ ସୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୋର ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଟିକେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି ତ କଲେ ହେବନି ଆପଣ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଫିଲ୍ମକୁ ଡବିଂ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ
नुआ स्टोरी लिखा है नुआ मुझे गोटे कौन गोटे पिला न यूथ उपर कर बोलो से टाइम हो कॉलेज टाइम बोली गोटे आइडिया गोटे बाहर कॉलेज टाइम बोली गोटे पिला गोटे फिल्म कराला दैट इज भल भल तार रनिंग है भल आम पूरा हिंदी स्टाइल प्राय कर दीचु सुंदर बहुत क्वालिटी बर्तमान से सिद्धार्थ टीवी पाखे अच्छी से राइट नहीं सो गोटे इंटरेस्ट थी से भी एक्टिंग कर गोटे रोल डॉक्टर रोल गले सुधांशु कहले कि नहीं तुम तो इंजीनियर अच्छ तुम अलग गोटे रोल दवा डॉक्टर रोल देले गोटे विनायक चरित्र गोटे दी सेकेंड गोटे से एक्टिंग गोटे कर इंटरेस्ट है खुशी काम कर प्रोड्यूसर सहित गोटे एक्टर गोटे 1 सेकेंड गोटे 2 सेकेंड कर ଆପଣ ତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଲା ଯେ ଯା ଚାଲ ମୋର ଯାହା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କରିଲି ତ ଅନେକ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି କରିବା ପାଇଁ नहीं नहीं देखो सिनेमा सी गोटे टाइम थिला से गोटे एक्सपीरियंस है सिनेमाटा केमती अच्छी केमी कौन कर डायरेक्शन केमती अच्छी स्टोरी लिखा अच्छी प्रोड्यूसर हिसाब से सब मुझे जानी सो से गोटे एक्सपीरियंस तापर देखिली से सिनेमा लाइन रे आमको से लाइन रे पड़ोनी कहीं आम से कम कर मुझे गोटे शिक्षावित्ति सर रही मु गवर्नर को भी अवार्ड पाई गोटे बेस्ट एजुकेशन विषय ता सहित सबू टीवी बोले माने जेहेतु से ओडिशा नंबर 1 थिलु कॉलेज सब टीवी चैनल्स मत भी प्राइज देइचंदी सब माने सब साक्षात्कार करछि विभिन्न जगह जाइए किंतु बर्तमान सेमती फिल्म से मूवी कर सेमती किसी नहीं नहीं मु से फिल्म ऊपर कहनी मु कहया कथा ला जे आपनक मन रे आउ सेमती किसी आशा आकांक्षा रही कि चलो ए दिगरे भी टिके एक्सपीरियंस करनबा अन्य किछि करबा ए करबा ता करबा मन रे सेमती किछि आपनकर अभिलाष रही कि आउ किछि नहीं सेमती नहीं जेहेतु एजुकेशन लाइन रे अछु आमे गोटे बर्तमान तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अच्छी ताको दरकार पड़ले गोटे यूनिवर्सिटी ओडिसा रे प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कराया गोटे स्वप्न अच्छी है करदे भावुँ 3-4 वर्ष भितर किंतु मु बर्तमान जेहेतु राजनीतिक लाइन आसीगली अरे टाइम आउ बर्तमान मिलूनी कहीं जनसेवा मोर मुख्य कर्तव्य जेहेतु बर्तमान भारतीय जनता पार्टी मत टिकट देले बर्तमान सानखेमुंडी मु लढ़िली बर्तमान लोक मानक मुझे लोक पचार जो टिकट मिलला पचार ये लोक तो बाहर लोक आसला मत कौन टिकट मिललानी सानखेमुंडी टिकट मिलला मुझे जगह नुआ सब लोक कहले मत देखी बोली कहले फास्ट कि लोकटा समस्त लोक देखिए तापर लोक क्वेश्चन पचारे आप आज टिकट बाहर आसगोबंड आसछन्ति ब्रह्मपुर आसछन्ति आज टिकट मिलला आप पलैबे मुझे नाई ना सेमती किसी ना मु निश्चय जेहेतु ये लड़ी आपको 5 वर्ष आप सेवा करी सो बर्तमान मु सानखेमुंडीवासी दिन राति सेवा कर कार पुलिस असुविधा है कार असुविधा विभिन्न लोक सामाजिक दुखर साथी सुख दुखर बर्तमान सुख दुखर साथी लोक जो समय मु पहुँची पारि चेष्टा करुँची लोक सेवा करें मोर मुख्य है सोशल वर्क कराया पिला इच्छा था सो जो बर्तमान सोशल वर्कटा गोटे पार्टी गोटे मध्यम किंतु मो मन रे नथिले तो मुझे करें मो मन रे अच्छी गोटे गरीब लोक को मुझे साहय करी सो गोटे असुविधा पड़े लोक के साहय करी से कम मु बर्तमान आज पार्टी लाइन रे रही सेवा कराया चेष्टा कर व्यक्तिगत भाव आप अनुभव कर बहुत किसी कले थकी पड़े ठीक कथा कहते बर्तमान भगवान देते आज ना तो काली जावा किंतु बर्तमान जब पर्यंत निश्वास थी शेष निश्वास पर्यंत जनसेवा करी लोक मानकर जदि मु कार जदि कम आसली मत आत्मसंतोष लगे मुझे गोटे कम आसली मुझे कम कर मो हाथ में हो पारा आउ खुशी हेली से लोकटा भी साटिस्फाई है सो से आम शेष निश्वास त्याग कला पर्यंत मु जनसेवा करी एजुकेशन अच्छी दृढ़ संकल्प तो आप तो विभिन्न क्षेत्र में कम कर अनेक किसी अनुभूति आप साउंटी किसी भिन्न भिन्न चरित्र को आप देखी कि जगह को देखिकी आपण मन में गोटे आसुव जे नहीं चलो मोर पथ रास्ता बदलाई दे बोली नहीं सेमती किसी नहीं बर्तमान आमर बर्तमान देखो आम गोटे राष्ट्र हित में कम करिया मु देखली गोटे आम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जो देशपाई जो कम कर दिन राति न थकिकी आज 75 वर्ष अधिक है भी से जो कम कर मत गोटे इन्स्पिरेसन मिलूँ मुझे कौन करी सो मुझे चेष्टा कर विभिन्न जगह केते दूर जापर केते दूर जापारनी से समय आउ सुविधा सुजोग आउ भाग्य सब उपर निर्भर करुच्ची सो मो जेहेतु मोर इन्स्पिरेसन है आमर अटल बिहारी वाजपेयी
ଆଉ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ RSSର ବି ମୁଁ ଜଣେ 1 ଇୟର ମାନେ 20 ଗୋଟେ OTC ନେଇଛି ବି, ବୁଝିଲେ ନା। ସୋ RSSର ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଦେଶର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ନେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ତା ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଅପ୍ ରହିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବା, ସେ ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି କଲେ, ଜୀବନରେ ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 56 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କଲି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ ତ ଭଲ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସାକାର ହେଇଛି ତାହା, ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇ ରଖିବା ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।